Take it. So you can take it from me. It is supposed to be a very potent Ashtotra Namavali. It is ultimate aim is to give you bliss, give you peace, give you shanti, give you that. What they in English they use several words, but in Sanskritam only word Putatvam, Pavitratvam. The manas itself no will become pure, will be free from all the dirt, so that you can experience that anubhavam. Manovacha magochara. Lalita Sahasranamam says, you cannot explain, or no mano vacha. You cannot explain it through your words, actions, or no through your manas. It has to only be. It is just an experience. You cannot explain it to others. So that is how manovacha magochara is. Similarly, these namavalis are utmost potent. You can chant it anytime, no restrictions. Please do chant. I have taken bath, I have not taken bath. Don't worry of all of this. You can worry about it later. First chant the names, then worry about it. Many people do this. Can I do this? I have not eaten food. Can I take fruit? That is all you can do. Debate that later. Kalakshepo na kartavyo kshenamayuhu kshane kshane yamasya karuna nasti kartavyam harikirtanam. So always know whenever there is an opportunity, first eat it. Eat the good food that is served on the plate. Later do the vicharam of all the nonsense, because those vicharam will just kala vyartham, just waste of your time is what it will do. And there are several mongers around here to tell you don't do, don't do, don't do. So there are only few who will tell do it. First do it, get the anubhavam, get the prasadam of her, and then no, you keep on debating. You won't have time for debating because you will keep on doing. Bhavam Paramananda Lahariyai Namaha, you will be doing, so you won't have time for it. So it can be chanted by you all. So no restrictions, don't worry. Some might say you need mantropatesham for chanting. Don't worry about it. You take it from me. First hand experience. So I'm telling you, take it from me. You can all your She has brought you here for a reason. So go ahead and first chant it. Throw out your inhibitions. Please chant it. Mantropatesham you will get at the appropriate time if you do it sincerely. Mark my words, I'm double underlying certain phrases. You do it sincerely with Shraddha and Bhakti. It takes around 3 minutes to do it. You can do it while cleaning dishes. You can do it. No problem. Do it and get the bliss of Devi. So we will start. Documents in all languages have been provided. Please use our document. The reason I'm saying you is we have split the words so that it will be easy for you. There are certain texts, especially Sanskritam texts. They have, I don't know why they have printed it for a reason, like no, so that nobody should read it, or no, it is only to be read by Samskrita Panditas. I'm not here for that. I am here to break it down so that people like you and me can use it. Otherwise, what is the point of learning Sanskritam? What is the point of no? Unless and until it is reaching to common people like you and me. That is the reason we have broken down the words so that the sandhi chedam is not done. Meaning, the meaning of the words is not damaged, but still it is in a way that everybody can pronounce it and happily chant it over a period of time. I'm telling you, trust me, you will memorize it. So it is that kind of, it is sugar cane dipped in honey. That much I can tell you. So we will start with the Devi Vaibhava Ascharya Stotram. Use our documents in case there are I am not able to validate in Telugu, Kannada, and Tamil and English. I'm not very fluent in those languages. Sanskritam is my place, so I have validated it. It looks good. So if in other languages you have any issues with the typing, typo mistakes, or pronunciation, or words or aksharas, please make a note. Let me know. We will change it and we will circulate. So with all that, we will start with Devi Vaibhava Ascharya Stotram. So there are certain bija aksharas in the beginning. I will tell you what it means. Generally, people don't say. They will manually just like no stereotype. They will say, "Oh, my name Sri Om Brahmanandala Namaha." They'll go like that. I don't want to do it. I want you to chant it in an informed manner. So Om is Pranavakshara. Everybody knows that represents the ultimate reality or the Brahman. The three aksharas you see, Aim, Hreem, Shreem, they are all the manifestations of the same Brahman. When we say Brahman, we speak about the Om, Nirguna, Nirakara Brahman. So the same Brahman in Saguna form, in a form which we can worship. What is this Nirguna, Saguna? Nirguna, nothing but the electric current. Saguna is nothing but the bulb that you employ using the electric current so that it glows and we can use it. So that has
three manifestations. Those are, you can call it whatever you want: Brahma, Vishnu, Rudra, Durga, Lakshmi, Saraswati, Sri Guru, Paramaguru, Parameshti Guru. Whatever you want, you can keep it. But they are the three manifestations of the Nirguna Nirakara Brahman, also referred as Saguna Brahman. So that is Aim, Hreem, Shreem. That is what you're seeing. This in coded language, in Sanskrita coded language, or in Tantra Shastra, they are referred as Tritari. You're seeing three aksharas, right? Three. Tritari. Tara, Taram means Pranavam. So here Om becomes the Pranava mantra, and this is Tritari. Together they form Chaturdhari. Chatuhu means four, Chatur means four. So four aksharas you're seeing are Om, Aim, Hreem, Shreem, are nothing but Chaturdhari. This is a mantra shastra, meaning just to keep you informed. I said don't worry about the technical aspects of it. First, let us enjoy the food. Later, we'll worry about how the ingredients that are used to construct the food. So I want somebody to chant with me so that we can do 10 namas today. I can do. Om Aim Hreem Shreem Om Paramanandalaharyai Namaha. Three times. Om Aim Reem Shreem Om Paramanandalaharyai Namaha. Om Aim Reem Shreem Om Paramanandalaharyai Namaha. Om Aim Reem Shreem Om Paramanandalaharyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Parachaitanya Deepikayai 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 Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Swayam Prakasha Kiranayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Swayam Prakasha Kiranayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Swayam Prakasha Kiranayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Swayam Prakasha Kiranayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Nitya Vaibhavashalinyai 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 Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Vishuddha Kevala Satya Kalatma Rupinyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Vishuddha Kevalakhanda Satyakalatmarupinyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Vishuddha Kevalakhanda Satyakalatmarupinyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Vishuddha Kevalakhanda Satyakalatmarupinyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Adi Madhyantarahitayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Adimadhyanta Rahitayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Adimadhyanta Rahitayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Adimadhyanta Rahitayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Mahamaya Vilasinyai 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 Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Gunatraya Parichetriyai 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 Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Sarvatattva Prakashinyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Sarvatattva Prakashinyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Sarvatattva Prakashinyai Namaha.
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वतत्त्वप्रकाशिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वतत्त्वप्रकाशिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ स्त्रीपुंसभावरसिकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ स्त्री पुंसभावरसिकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ स्त्री पुंसभावरसिकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ स्त्री पुंसभावरसिकायै नमः। Yeah, can you start from first nama and go till the 10th nama? Sure. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ परमानन्दलहर्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ परचैतन्यदीपिकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ स्वयं प्रकाशकिरणायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नित्यवैभवशालिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ विशुद्धकेवलाखण्ड सत्यकालात्मरूपिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ आदिमध्यान्तरहितायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ महामायाविलासिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गुणत्रयपरिच्छेत्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वतत्त्वप्रकाशिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ स्त्रीपुंसभावरसिकायै नमः। Thank you. Thank you, Guruji. Yeah. Anybody else from 11 to 20? Can I do it, Guruji? Go ahead. Om Aim Hreem Shreem Om Jagat Sargadhilampatayai Namaha. 1 second, Guruji. I'm sorry. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं जगत्सर्गादिलम्पटायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ जगत्सर्गादिलम्पटायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ जगत्सर्गादिलम्पटायै नमः। Om Aim Hreem Shreem Om Aseshanamarupadhi Bedacheda Raviprabhayai Namaha. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अशेषनामरूपादि भेदच्छेदरविप्रभायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अशेषनामरूपादि भेदच्छेदरविप्रभायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अशेषनामरूपादि भेदच्छेदरविप्रभायै नमः। Om Aim Hreem Shreem Om Anadi Vasanarupaye Namaha. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अनादिवासनारूपायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अनादिवासनारूपायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अनादिवासनारूपायै नमः। Om Aim Hreem Shreem Om Vasanodyat Prapanchikayai Namaha. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ वासनोद्यत्प्रपञ्चिकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ वासनोद्यत्प्रपञ्चिकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ वासनोद्यत्प्रपञ्चिकायै नमः। Om Aim Hreem Shreem Om Prapanchopashama Praudhayai Namaha. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ प्रपञ्चोपशमप्रौढायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ प्रपञ्चोपशमप्रौढायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ प्रपञ्चोपशमप्रौढायै नमः। Yeah, hold the ma. Prapanchopashama Praudhayai Namaha. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ प्रपञ्चोपशमप्रौढायै नमः। Is that correct, Guruji? Correct, correct. ॐ Om ऐं ह्रीं श्रीं
ॐ प्रपञ्चोपशमप्रौढायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ चराचरजगन्मय्यै 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 नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ समस्तजगदाधारायै 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 नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वसञ्जीवनोत्सुकायै 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 नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ भक्तचेतोमयानन्त स्वार्थवैभव विभ्रमायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ भक्तचेतोमयानन्त स्वार्थवैभव विभ्रमायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ भक्तचेतोमयानन्त स्वार्थवैभव विभ्रमायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ भक्तचेतोमयानन्त स्वार्थवैभव विभ्रमायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वाकर्षणवश्यादि सर्वकर्म दुरन्धरायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वाकर्षणवश्यादि सर्वकर्मधुरन्धरायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वाकर्षणवश्यादि सर्वकर्मधुरन्धरायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वाकर्षणवश्यादि सर्वकर्मधुरन्धरायै नमः। Okay, can you do from 11 to 20? ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ जगत्सर्गादिलम्पटायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अशेषनामरूपादिभेदच्छेदरविप्रभायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अनादिवासनारूपायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ वासनोद्यत्प्रपञ्चिकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ प्रपञ्चोपशमप्रौढायै नमः। I'm repeating that namam again, Guruji. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ प्रपञ्चोपशमप्रौढायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ चराचरजगन्मय्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ समस्तजगदाधारायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वसञ्जीवनोत्सुकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ भक्तचेतोमयानन्त स्वार्थवैभवविभ्रमायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वाकर्षणवश्यादि सर्वकर्मधुरन्धरायै नमः। Thank you, Indraji. Thank you, Guruji. Anybody else from 21 to 30? சொல்லுங்க குருஜி. சொல்லுங்க. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் விஜ்ஞான பரமானந்த வித்யாயை நமஹ. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం
विज्ञानपरमानन्दविद्यायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ विज्ञानपरमानन्दविद्यायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ विज्ञानपरमानन्दविद्यायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सन्तानसिद्धिदायै 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 नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ आयुरारोग्य सौभाग्य बलश्रीकीर्ति भाग्यदायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ आयुरारोग्य सौभाग्य बलश्रीकीर्तिभाग्यदायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ आयुरारोग्य सौभाग्य बलश्रीकीर्तिभाग्यदायै नमः। ॐ ऐं श्रीं ह्रीं ॐ आयुरारोग्य सौभाग्य बलश्रीकीर्तिभाग्यदायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ धनधान्य मणिवस्त्र भूषालेपन माल्यदायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ धनधान्य मणिवस्त्र भूषालेपन माल्यदायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ धनधान्य मणिवस्त्र भूषालेपन माल्यदायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ धनधान्य मणिवस्त्र भूषालेपन माल्यदायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ग्रहग्राम महाराज्य साम्राज्य सुखदायिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गृहग्राम महाराज्य साम्राज्य सुखदायिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गृहग्राम महाराज्य साम्राज्य सुखदायिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गृहग्राम महाराज्य साम्राज्य सुखदायिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सप्तांग शक्तिसम्पूर्ण सार्वभौम फलप्रदायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सप्तांग शक्ति संपूर्ण सार्वभौम बलप्रदायै नमः। फल ॐ फल ऐं बल இல்ல फलप्रदायै। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सप्तांग शक्तिसम्पूर्ण सार्वभौम फलप्रदायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सप्तांग शक्तिसम्पूर्ण सार्वभौम फलप्रदायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ सप्तांग शक्तिसम्पूर्ण सार्वभौम फलप्रदायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ब्रह्म विष्णु शिवेन्द्रादि पदविश्राणन क्षमायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ब्रह्म विष्णु शिवेन्द्रादि विश्राणन क्षमायै नमः। करेक्ट। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ब्रह्म विष्णु शिवेन्द्रादि पदविश्राणन क्षमायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ब्रह्म विष्णु शिवेन्द्रादि पदविश्राणन क्षमायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ भुक्तिमुक्ति महाभक्ति विरक्त्यद्वैतदायिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ
Bhukti Mukti Mahabhakti Virakyadvaita Dainyai. Dvaitala Virakyadvaita Advaita Dainyai. Virakyadvaita. Virakyadvaita Virakyadvaita Dainyai. Yadvaita. Okay. Om Aim Hreem Shreem Om Bhukti Mukti Mahabhakti Virakyadvaita Dainyai Namaha. Correct, Adu? Correct. Om Aim Hreem Shreem Om Bhukti Mukti Mahabhakti Virakyadvaita Dainyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Bhukti Mukti Mahabhakti Virakyadvaita Dainyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Bhukti Mukti Mahabhakti Virakyadvaita Dainyai Namaha. Once more. Om Aim Hreem Shreem Om Bhukti Mukti Mahabhakti Virakyadvaita Dainyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Nigrahanugrahadhyakshayai Namaha. Nigraha. Om Aim Hreem Shreem Om Nigraha Anugraha will become Nigrahanugrahadhyakshayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Nigrahanugrahadhyakshayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Nigrahanugrahadhyakshayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Nigrahanugrahadhyakshayai Namaha. இன்னும் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்றேன், கரெக்டா சொல்றேன்னா சொல்லுங்க. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் நிக்ரஹானுக்ரஹாத்யக்ஷாயை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் ஞான நிர்த்வைததாயின்யை 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 நமஹ. 21 to 30. நான் ட்ரை பண்றேன், கரெக்ட் பண்ணுங்க எங்கேயா தப்பா இருந்தா ப்ளீஸ். ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் விஜ்ஞான பரமானந்த வித்யாயை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் சந்தான சித்திதாயை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் ஆயுராரோக்கிய சௌபாக்கிய பலஸ்ரீ கீர்த்தி பாக்யதாயை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் தனதான்ய மணிவஸ்திர பூஷலேபன மால்யதாயை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பூஷாலேபன. Once more. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் தனதான்ய மணிவஸ்திர பூஷாலேபன மால்யதாயை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் கிருஹக்ராம மகாராஜ்ய சாம்ராஜ்ய சுகதாயின்யை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் சப்தாங்க சக்தி சம்பூர்ண சார்வபௌம பலப்பிரதாயை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் பிரம்ம விஷ்ணு சிவேந்திராதி பத விஸ்ராண ஷமாயை நமஹ. Brahma. First correction, Brahma. So her sound needs to come standard rule. Wherever you see Brahma, it is not Brahma, it is Brahma. So Brahma Vishnu Shivendradi Pada Vishranana. There are two nas. One is the bigger na, next is the nalwala na. Pada Vishranana Kshamayai Namaha. 3 times. Om Aim Hreem Shreem Om Brahma Vishnu Shivendradi. Brahma Vishnu. Brahma சொல்லுங்க. Brahma Vishnu. Correct. Om Aim Hreem Shreem Om Brahma Vishnu Shivendradi Pada Visranana Shamayai Namaha.
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ब्रह्म विष्णु शिवेन्द्रादि पदविश्राणन शमायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ब्रह्म विष्णु शिवेन्द्रादि पदविश्राणन शमायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ भुक्ति मुक्ति महाभक्ति विरक् यत् यत् वैदान यत् ஸ்லோ वैदानान्यै नमः। விரக்தியத்வைத ஒரு பென்சில் வச்சு பிரிச்சுக்கோங்க, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. யூ கேன் புட் பண்ணினேன். விரக்தியத்வைத தாயின்யை நமஹ. தாயின்யை பிரிச்சுருங்க செப்பரேட்டா. விரக்தியத்வைத, விரக்துக்கு அப்புறம் யத்வைத்தன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ விரக்தியத்வைத தாயின்யை நமஹ. அது மட்டும் பண்ணுங்க. விரக்த்யத்வைத கரெக்ட். விரக்த விட்டுருங்க, அது வந்துருத்தோ. யத்வைத யத்வைத தாயின்யை நமஹ. யத்வைத த்வை DVAI. இங்க ஸ்பெல்லிங் ஓகே, யத்வைதன்னு இருக்கு இங்க ஸ்பெல்லிங், அதனால தான். விரக்த்யத்வைத தாயின்யை நமஹ. यद्वैतदायिन्यै नमः. ओके. ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम भुक्ति मुक्ति महाभक्ति विरक् यद्वैतदायिन्यै नमः. தமிழ்ல கொஞ்சம் தப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இது. ஓம் ஐம் ह्रीं श्रीं ओम भुक्ति मुक्ति महाभक्ति विरक् यद्वैतदायिन्यै नमः. ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम भुक्ति मुक्ति महाभक्ति विरक् यद्वैतदायिन्यै नमः. ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम निग्रहानुग्रहत् यक्षायै नमः. இல்ல என்னோட குரல் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். நிக்ரஹாத்யக்ஷ, ரெண்டு ஹா. நிக்ரஹாத்யக்ஷாயை நமஹ. ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम निग्रहानुग्रहाद्यक्षायै नमः. ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम निग्रहानुग्रहाद्यक्षायै नमः. ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम निग्रहानुग्रहाद्यक्षायै नमः. ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ज्ञानाननिर्द्वैतदायिन्यै नमः. निर्द्वैतदायिन्यै नमः. 3 times. ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ज्ञाननिर्द्वैतदायिन्यै नमः. ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ज्ञाननिर्द्वैतदायिन्यै नमः. ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ज्ञाननिर्द्वैतदायिन्यै नमः. Thank you. 31 to 40. Somebody else. நான் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் பரகாய பிரவேசாதி யோக சித்தி பிரதாயின்யை நமஹ. ஓ, அது 30 இல்லையா? அது 31. ஓகே. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பரகாய பிரவேசாதி யோக சித்தி பிரதாயை நமஹ. யோக் பிரதாயின்யை நமஹ. ஸ்லோவா போங்க. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் பரகாய பிரவேசாதி யோக சித்தி பிரதாயின்யை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் பரகாய பிரவேசாதி யோக சித்தி பிரதாயின்யை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் பரகாய பிரவேசாதி யோக சித்தி பிரதாயின்யை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் பரகாய பிரவேசாதி யோக சித்தி பிரதாயின்யை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் சிஷ்ட சஞ்சீவன பிரௌடாயை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் சிஷ்ட சஞ்சீவன பிரௌடாயை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் சிஷ்ட சஞ்சீவன பிரௌடாயை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் சிஷ்ட சஞ்சீவன பிரௌடாயை நமஹ. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் துஷ்ட சம்ஹார சித்திதாயை நமஹ.
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ दुष्टसंहार सिद्धिदायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ दुष्टसंहार सिद्धिदायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ दुष्टसंहार सिद्धिदायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ लीलाविनिर्मित अनेककोटिब्रह्माण्ड मण्डलायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ लीलाविनिर्मित अनेककोटि ब्रह्माण्ड मण्डलायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ लीलाविनिर्मित अनेककोटि ब्रह्माण्ड मण्डलायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ लीलाविनिर्मित अनेककोटि ब्रह्माण्ड मण्डलायै नमः பிரம்மாண்ட ஞாபகம் ஃபர்ஸ்ட் 2 தடவை கரெக்டா இருந்தது, லாஸ்ட் டைம் என்னமோ மாதிரி இருந்தது. பிரம்மாண்ட, எனிவேர் பிரம்மா கம்ஸ், ஹா சவுண்ட் நீட்ஸ் டு பி ஹர்ட் அட் தி எண்ட். பிரம்மா, பிரம்மாண்ட. ॐ लीलाविनिर्मित अनेककोटि ब्रह्माण्ड मण्डलायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ एकस्यै 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 नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अनेकात्मिकायै 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 नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नानारूपिण्यै 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 नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अर्धाङ्गनेश्वर्यै 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 नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ शिवशक्तिमय्यै 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 नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नित्यशृङ्गारैक रसप्रियायै 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 नमः 31 to 40. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ परकाय प्रवेशादि योग सिद्धि प्रदायिन्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ शिष्ट संजीवन प्रौढायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ दुष्ट संहार सिद्धिदायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ लीला विनिर्मित अनेककोटि ब्रह्माण्ड मण्डलायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ लीला विनिर्मित अनेककोटि ब्रह्माण्ड मण्डलायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ एकस्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अनेकात्मिकायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नानारूपिण्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अर्धाङ्गनेश्वर्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ शिवशक्तिमय्यै नमः
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नित्यशृङ्गारैकरसप्रियायै नमः. Thank you. We have completed till 40 namas. So next class, hopefully we will complete, which is tomorrow, we will complete the rest of the 60. And I will tell you the small procedure, how to complete this puja, this Namavali on a daily basis within 3 to 4 minutes. How to complete. So before that, first thing, abhyasam is needed. You have to learn it properly with correct pronunciations, with correct splits, so that when you learn, when you chant, it will be easy. During chanting, you should not open the book and try to struggle with the aksharas. That is not the way it should be done. That is where we should show our shraddha and bhakti in taking time, just like how you have all done, putting in effort, splitting the words, taking a printout, using a pencil, marking the words, practicing it. That is all our shraddha and bhakti we can show. These are the ways, not during the puja, taking the book first time, reading it, that and all will not work out. That is, so before that, you need to put in your effort. Then after a certain point, I will make you say at least minimum 100 times, take it from me. So after you do that, you will go in this speed. Om Aim Hreem Shreem Om Paramanandalaharyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Parachaitanya Deepikayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Swayam Prakashakaranayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Nityavibhavashalinyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Vishuddhakevalaganda Satyakalatmarupinyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Adimadhyantrahitayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Mahamaya Vilasinyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Gunatraya Parichetriyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Sarvadatta Prakashinyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Sribhum Sabhavrasikai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Jagatsargadilampatai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Asesha Namarupadi Vedakshetra Viprabhai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Anadivasana Rupai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Vasanodhyat Prapanchikai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Prapanchopasama Praudhai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Charachara Jaganmayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Samasta Jagadadarai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Sarva Sanjeevanotsukai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Bhakta Cheto Mayananta Swartha Vaibhava Vibramai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Sarva Karshana Vashyadi Sarva Karma Durandrai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Vijnana Paramananda Vidyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Santana Siddhidai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Ayurarogya Saubhagya Balashri Kirti Bhagyadai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Dhanadhanyamani Vastra Bhushale Pranamalyadai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Grihagrama Maharajya Samrajya Sukadayini Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Saptanga Shakti Sampurna Sarvabhauma Palapradayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Brahma Vishnu Shivendra Dipada Vishrana Kshamayai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Bhukti Mukti Mahabhakti Viraktidvaitadayini Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Nigraha Nugrahadyakshayi Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Jnana Nirdvaitadayini Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Parakaja Praveshadi Yoga Siddhi Pradayini Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Sishta Sanjeevana Praudhayi Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Drushta Samhara Siddhidayi Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Leela Vinirmita Aneka Koti Brahmanda Mandalayi Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Ekasyi Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Anekatmikayi Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Nanarupinyi Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Ardhanganeshwaryi Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Shiva Shakti Mayyi Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Nitya Shringarika Rasapriyayai Namaha. So you will go in this space. So that will come only after several times of practice, which we will do. Thank you so much. Shubharatri. Jai Mata Di. Thank you, Guruji. Thank you so much.